हेलो एवरीवन आज आम वर्ग वर्गमूलर क्वेश्चन करमा देखुन दुईटा संख्यार वर्ग मानकर वियोगफल केते हेबार कथा 112 हेबार कथा और योगफल 28 हेबार कथा ताले जेन दुईटा संख्या আছে तार वियोगफल 112 हेबार कथा वर्गर और योगफल केते हेबार कथा 28 हेबार कथा बोलछे। तो इने देखना कि 10 और 18 इमन के का करमा तार वर्गर वियोगफल करमा जेंता कि 18 जदी मैं करमी ताले इने केते हेबा 18 वर्ग 324 हेबा और 10 रो वर्ग जदे करमी 100 हेबा আর ইমেনকর বিযোগ যেতবেলে কর্মা 324 রু 100 কাটমা বলে 112 হবার কথা। ইনা যদি 300 ধরনি আর এটা 100 ধরনি বলে 300 রু 100 কাটলে 200 আই আসে এটা তো 112 হয় তো অপশন এ নি পারে। ইনা দেখুন অপশন বি কে ইনা 20 আছে 20 র বর্গ কেতে আসে 480 8 র বর্গ 64 আসে যদি এটা 100 বি হিতি তাহলে 400 রু 100 যেতলে 300 আইতিতা এটার কেতে ডিফারেন্স আছে 112 আছে বলে অপশন বি বি নি পারে। অপশন সি কে দেখুন অপশন সি রে 16 র বর্গ আসে 256 আর 12 র বর্গ আসে 144 তাহলে এখানে ইউনিট ডিজিট কে ধ্যান দেবে দেখুন 6 রু 6 রু আমি 4 কাটি দেবা বলে ইউনিট ডিজিট 2 হিজবা যেটা কি বিযোগফল 112 আছে ও যোগফল কে দেবার কথা 28 বলছে ইনা ইথিনা का आंसर बाहर हमके आके करबा नेनो तो ऑप्शन सी का आंसर है जिबा यदि इना चेक करे वाला देखो इना 23 र वर्ग आसी केते 529 आसी और 15 र वर्ग आसी 225 आसी जेतले इनु काटमा 9 रु 5 वाला यूनिट डिजिट इना केते बाहरिबा 4 बाहर जेटा कि ना ऑप्शन रे नै न तो ऑप्शन डी भी कटि जिबा हमर ऑप्शन है जिबा सी।